Number 7 hodani moitawani kora jora tei thairok tolawo rojaka bonarigui joton no Sri Tripurari by Ama Tripura Sundari Matai Kunwani by Bejadihi hodani jotto borok rogno obamun naruk jaka bongkha Falgun 30 tarik 1435 খ্রিস্টাব্দ 15 মার্চ 2026 ইং রবিবার সানজা 5টা তামনি জরাwo rayo khaipulang moyal rayo saka lugul mochang sikonda jomatia chaudhuri no bainawai uthunjangnai চৈত্র 1 তারিখ 1435 খ্রিস্টাব্দ 16 মার্চ 2026 ইং সোমবার ওই আত্মা জরাও নিসিমি ওদা শ্রী শ্রী শিব ত্রিপুরারি তে আমা ত্রিপুরা সুন্দরী মতাইনা হদা করোনাই হদানি অসাইবাই মইতা তানাইহি সং তংনাই রক जुगाल तबबायदि नै साहर जाखा चैत्र 2 1435 খ্রিস্টাব্দ 17 মার্চ 2026 ইং मंगलबार हुआन जरावो मैतानाय गुमति दैमान न हदा खुनुनाय सारे 3टा जरावो हदा कसोय बुरिमा मोयालनि खुमबार कामी खुमपुलुं ब्रैकेट खुमपुलुं रवींद्र जमातियानि नक्सानो बायनावै माइ खलै हर जरानि हदा संनाय लानाय चैत्र 3 1435 খ্রিস্টাব্দ 18 मार्च 2026 बुधबार रवींद्र जमातिनि लुको न बायनावै वाइ कसं जरावो मैतानाय बुरिमा दैमा न हदा खुलनाय सारे 3टा जरावो हदा कसौै कल्याणपुर बयालनि खामपार कामी चौधरी मचा सुबल कुमार जमातियानि नवम माइ खलै हर जरानि हदा संनाय लानाय चैत्र 4 1435 খ্রিস্টাব্দ 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार खामपार कामी चौधरी मचा सुबल कुमार जमातियानि लुगुनो बायनावै वाइ कसं जरावो मैतानाय कसमा दैमा हदा तावै हदा खुलनाय सेमा हामा खाना बायबै माइ दैचाबायबै नंबायबै बिसिनि हदा दै खुलमानि सामों मिथिं जानाय ते आफ्रोनो जोंनि बाबागरिया बियांदिगि बेरायनायबो साख्लाय जानाय